Lahat counted. Buwas. Run! Tatlo! Usap kaya, usap! Ulit mo kuya DK! Nice team! Gila. 3 seconds! Nice team! Gila! Nice team! Rekta! Set tayo! Bilis! Kulang mo! Alas! Nice one! Nice team! Come on! Nice team! Nice foul! Number 6, Justin Guys. Nice one! Woo! Okay, Vance, nice one! Nice D! Dyan. Pag hindi ko mag-drive cut ka, nabibigyan ka. Uy, wala nga tao dun. Relax, kalma! Pasok mo pare! Woo! Nice D! Uy! Stop!
dito! Ay! Ready ka yan, Jump! Jump! Jump tayo! Extension! Sige lang. Galing! Traveling violation. Yun! Kabila ka dun! Kabila! Dalawa sila dyan! Kabila! Bigyan niyo po ang kasinahal! Pwede nyo na lang na po. Ay, mat kami! Pre! Eh, bigyan niyo lang sinahal. Ay, tama din yan. Kamote. Aki! Usap kayo sana, nagsusuotan kayo ng mga. Mapasok kayo, mapapasok. Mamaya. Dalawa kayo. Dito kayo. Pero hanap ka lang kayo ng kaya dito, pag na-open, pumasok sa open. Pag pumasok sa sinawal sa loob, meron kayo kayo pumasok sa open. Para pumasok sa open. Ako na to sa ito kayo dito. Tulong lang. One second. Wala na. Ready, guys? Dito. Jun, dito ka na. Jun. Sige, bigyan yan. Yan. Nice pass. Bumigay na. Ano yan? Kapilok? Time. Score naman tayo rito, Traba. Kanila. Yung pwede kay kanila.
Pang hyper. Subdivision. May nagde-dribble, kumagalaw. Nakakasira naman. Kalba! Pwede! Last 30 seconds. Balita! Last 20. Last shot! 10. Five, 4, 3, 2, 1. Hoy! 12-13 in favor of DK. Fourth man. Ay, oh. Subdivision. Peng, 5 minutes lang sila pa yun. Okay na. 11 seconds. Five, 30 na minuto.
po ang itinawag. Number 16, black and white. Sampo. 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 Sab. Sabret. Same ball. Panungkit. 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 Number 30. Wala pa pang penalty. Running for penalty. Tao. Foul number 13. Penalty. Alam mo, hindi ka makakaisa kami mo. Magaling mag-video. At least katabi. Iyakin ka pa eh. Na-picture lang kanya eh. Magaling mag-picture si Kuya Ray eh. Hindi, sabi ko, ba't wala ka dyan? Ayun, no? Yun nga, i-drop nga niya para ma-picture lang kanya ng solo. I-upload niya yan. Running the segment of the hole. Yup!
out of bounds. Tao! Siya po yan! Ikaw na noon! Nice one! Foul number 28. Tao! Dali! Tingin si Jack! Huwag tayo screen! Hawak lang! Ay! Okay na! Kami! 30 on the line. Three seconds! 5! 4! Ani! Hawak lang! Ganun lang, kuya! Kapit na! Substitution. Time out, Loki. Yung baho sa baba ko kadami kasi nag-challenge. Two shots guaranteed. Penalty. Oh, ito na! Penalty.
Score to 5. Twenty seconds. Ten seconds. 5 seconds. Twenty 20 in favor of Loki. Andun po, binigay ko sa kanila. Third quarter. Eight seconds ka lang. Para po din. And warning for second motion. Jersey number yan. Warning for second motion number 56. Warning for second motion. Kaya na bola. Bola to, kapal. Bola to. Ano nakita ba yung legal screening? Di mo nakita yung pick? Di mo nakita yung pick? Di mo nakita? Di mo nakita? Di ba? Wala tayo yung pick. Ay no! Natawag na. Natawag na. Okay na. Pahirapan mo. Buka kamay. Hirap. Doon! Wala tawag. Nice job! Nice, CJ! Baba! Gulay! Gawin mo na! Gulay! Diyan mo na! Gulay! Huwag mo na papasukin! Gulay! Kuhanin mo na! Yan! Diyan mo na! Gulay ka! Gulay! Wow! Kalma! Nice! Gulay!
24 na, 24. 24 na yan, 24. Okay, 24, 29. 29 lang din. 24, 29. Dito, tama to, tama. Ito. Nagkamali. Kaya ang isa, yung committee. Committee, hayaan na, committee. Hayaan mo na. Kabaliktad ang ano. 24, 29. Okay, 29. Okay na. Dito, official. Dahil baliktad kasi. Unay. Dahil na pinaliktad pa. Okay na yun. Sa official dito. Yun ang official. Kung nasa lukot, Oo. Dito sila dapat. Kung saan ang front court? Kung saan ang front court? Hindi kasi nabaliktad eh. Kaya... Ha? Dulay, ha? Dulay. Sinabi ko sa'yo. Okay na. As adding official score in 94-39. Okay. Okay na. Official In dyan. favor of Lucky. Okay. Ayan na! Oy! Nice foul. Nice game. Dulay! Tignan mo, ha? Okay yun. Okay. Tingin mo rin. Okay. Blue lang, blue. Ikot, ha? Nice one! Baba, Dulay! Huwag mo na pakuhanin! Uli! Amon! Uli! Huwag na! Akin na yan! Kaya! Nice! Ginobli! Nice, Ajay! Go! Sabi. Ulay! Pumasok na, ha? Pumasok na! Sabi. Sir, huwag ka na sa winch kasi lagi papasok eh. Yan na, ha? Baba na, Ulay! Ayun na! Nice job! Nice! Tama, Dulay! Tama mo na! Pinakuha mo! Huli mo na! Huli mo! 29. Yan! Huli mo na! Huwag ka tumingin sa bola, dyan lang! Babawi ng 3. Wala. Dulay, doon ka na! Sige na, natawag! Audio, pass! Dulay, ito, abot ka talaga, yun! Yan lang! Ilayo mo na si Jo! Yan! Huwag ka tumingin sa bola! Ayan lang, tignan mo si Jo!
Foul number 15. Rolling foul. Warning for penalty, ha? Ay, chikaw. Ako nga. Yan, dyan ka na. Warning for penalty. Kaya mo na yung bola sa'yo. Kaya mo na. 29-30 ang ating score. 29-30 ha. 29-30. 29-30 ang ating score. Nice job! Nice one! Foul. Ako na i-score. Ako na mag-i-score. 30 to. 30 Loki. Okay. 30 and Loki. 29 kami. Tama ba? May tatanong. Hindi na dito tatanong. Ano yun, te? 30 all. O, 30 yun. Ano yun, te? Ayan, okay na po yan. Isa pa. Isa pa, 31 po. Nice job! Tangina mo job! Kulay! Tao na! Ayan na, pinakuha mo. Ang gay mo na eh! Ayun na, sige! Foul. Number 1. Kulay! Substitution. Ano daw, te? Tama yun, oh. Dalawa. Take time. Tapa, dulay ha. Yan na, CJ, diyan ka na. Nice game. Mahirap, yan. Tatlo ang laban ng DJ. Aba, isa, oh. Ayun na, pagka. Ayun na. Jump! Substitution. Tao pa rin ha! Basket counted. May kasamang foul. Foul number 15. Bonus shots. Warning for penalty, ha? Warning for penalty. DK. Number 11 bonus shot. Wala. Bawi! Sada! 3 point to, 3 point ha, Kiba, 3 point to. Pero yung 3 point. Bulsak, wala pa. Binigay pa niya yung Sara! Magigil-gil. Nice! Baba! Ito na, jump! Nice, CJ! Ang galing mo na yan.
Kaya, huwag mo itindi yung bola. Wag! Bunga lang! Yan na nasa mo. Ulay, dahil ba? Kung magpapanalo, tawin mo yan. Sabi ka dito. Number 27. Both teams fighting for time. Both teams are running for penalty. Ginobili! Tagay! Hoy! Tao! Hoy! Tao! Eh na, wag mo na papasukin! Apat ang lamang ng DK. Ay, ba? Antay! 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 Nanood ka, pare! Hey! Hey! Kaya! Kaya! Ati, Ginobili! Tao, Ginobili! Awang, awang, awang! Sige, sa'yo na! Ikaw, pare! Hayaan mo na! Hayaan mo na! Hayaan mo na! Tao, gulay! Gulay, tao! Tumapak na nga yun eh! Tao! Hayaan mo na! Hayaan mo na! Landry, tayo! Patay tayo dyan! Jump! Jump! Nice jump! Hindi mo pumasok din! Saba, labas! Eh! Bitaw yan, pare! Ay, tulay tao! Tulay tao! Tulay ito! Nasa ito! Ilabas mo! Ay, bakit ka? Yan lang, labas mo! Akin na! Akin na! Tulay mo! Aba! 20 seconds. 20! Last shot! Last shot! Last shot! 10. Nice job! Ten! Ginobili! 10! Move! 4. 38-32. 6 points lead by DK. DK boy. Fourth quarter. 30-32. DK naman ng alim na bukas.
ball, outside. Ready? Five to shoot. 3 seconds. 3 seconds kay DK, wow. 3 seconds down clock. 3 seconds. Foul. Opo, wait lang po. I-reset po. Opo, i-reset po. Ito na po. Pipindutin na po. 14 second shot clock. Number 29. Bola, bola. 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 Gitna, gitna. Foul number 9. Thirty-two, 32. 10 ang lamang ng DK. Thirty-five, 32.
Screen look. 50-44. Kanan, screen. Hey, doon na! Okay na. Looks, padaan ka sa screen, Looks! Run! Tatlo! Jay, tatlo! Wait lang po. Substitution. Bigay! Time out kami. Time out. DK, 1 isang timeout na lang ha. Three minutes, 1 second. Stopping on the line. Low down. Number Pagkatapos itong ito na to, papalitan ko. Kailangan yan ka lang. Buka-buka ka lang. 10 to 6.
Last minute. Corner! Season! 10. 5. Action! Sampo, sampo. Number 7. Shot, shot. Warning for David, 7, warning for penalty, Jigay. Gitna. Yan. 5 to shoot. Oras, oras! 10 to shoot. Nice one. Push up, push up! 1 minute, 2 seconds. Number 3 to go. One minute, 2 seconds. Ocho. Fifty-six seconds. Fifty seconds. Wait lang, yo. 40 seconds. 10 to shoot. Oras, oras. Oy, oy. Sigilan nyo. Sigilan nyo si Kim. Pre, 32 seconds. Sigilan nyo si Kim. 6 left to shoot. 3, 1. Yeah. Pre, anis nilang, anis nilang. 25 seconds. Nineteen seconds. 19 seconds. Ano? Wala na. Takbuhin ko na oras ha.